पांदा रहा उन्हें निके निके हथ जोड़े ने कह लगी बाबा ये भी नहीं कहती मारी ना तेरी बेटियां मोर जा पर जाती बार दस जा मेरा कसूर की है अर्ज की सोने मिट्टी पांदा रहा कजी ने आ समाउन वाल वेखे आओ कह लगी नीली छत वाले आओ इन्हां बेटियों ने पैदा क्यों करना मैं आखिर ते तुहानू ओ वाकया मारूफ सुनावा अपने मौजू के मुताबिक जेड़ा गली गली रोजाना मैनू सुनाना पैंदा पाकिस्तान के हर खिते के अंदर मेरे नबी मदीने की गली च जा रहे जब नौजवान वेख्या एडा सोना अल्लामा बदरुद्दीन आयनी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ की शरह फरमाते ने एडा हसीन है कि उसके चेहरे ते नकाब होंदा है नकाब रखदा है कोई औरत हुसन वेख के फितने च मुब्तला ना हो जाए एडा सोना कि शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने मदारिज नबुव्वत कि एडा सोना कि जेड़े कबीले च गुजरदा है औरतां दरवाजे पीछे छुप के उहदा रास्ता उड़ीकदियां कि कदों गुजरे ते वेख लगे ओ कितना सोना होवेगा ओ जेड़ा मेरे नबी नूं सोना लगे अल्लाह फरमाया जिब्रील जदों भी मेरे महबूब कोल जाया कर जदों भी मेरे महबूब कोल जाया करे शक्ल दा या कल्बी दी लेके जाया कर या अल्लाह क्यों अल्लाह फरमाया मेरे महबूब नूं सोना लगदा है ना ते रब नूं ओही सोना लगदा जेड़ा नबी नूं सोना लगे तुसां भी रब नूं सोना लगना ना ते कुलिया एक हुई लखा रुपए चेहरे ते लगा के फेशियल करा लो अपने चेहरे ते पॉलिश करा लो लखा करीमा लगा लो और कोई ना वेखे अपने चेहरे ते मोहम्मद दा रंग चढ़ा तेनों कोई ना वेखे मोहम्मद दा रब वेखे ही वेखे कोई खुलिया सोना होंदा ओ सोना लगा मेरे नबी नूं अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तू भी दहिया कल्बी दी शक्ल लेके जाया ताइयों सहाबा फरमाते ने कदे कदे असा नबी पाक दी महफिल च दो दहिया बैठे वेखने एक दहिया कल्बी बैठे होने ते एक जिब्रील दहिया बन के बैठे एडा सोना लगा कि रात नूं सजदे च नबी पाक ने दे वास्ते दुआ कीती अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी सलाम व तहियत कल्बी अर्ज कीती या अल्लाह एडा सोना बनाए ते दोज़ख च साड़न लई बनाए इन मेरी गुलामी अता कर मैनूं जन्नत दा वारिस बना दे कदे कदे किसी यहूदी नूं वेख के मेरे नबी रो पैना सहाबा अर्ज करनी या रसूल अल्लाह एदे वाल वेख के क्यों रोंदे हुजूर ने फरमाया मैं रोना मेरा कलमा नहीं पढ़िया क़यामत नूं दोज़ख च सड़ जाना ओ जेड़े नबी दे सीने विच यहूदियां दा इतना दर्द है उस मुहम्मद दे सीने च गुलामां दा कितना को दर्द होवे रात नूं दुआ कीती ते दुआ करे मेरा नबी एक दिन अल्लाह आला हज़रत फरमाते ने कि एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम बारिश की दुआ करन जा रहे अपनी कौम नूं लेके ना ते रस्ते च लौट आए उम्मत ने अर्ज कीती हुजूर बारिश की दुआ नहीं करनी फरमाया बारिश बगैर दुआ दे आ जाएगी फरमाया जदों मैं दुआ करन जा रहा ते मैं वेख्या कि राह च एक छोटी जी कीड़ी एक चिंटी अपने दोवें बाजू उठा के ना ते अल्लाह दी बारगाह च अर्ज कर दी है रब्बा एक गुनाह ते बंदे करदे ने ते सजा सानू क्यों पिया दे अल्लाह ने कीड़ी दी दुआ ही कबूल कर लई ओ कीड़ी करे दुआ ते रब करे कबूल ते जे करे ही कमली वाला मैं किताब च पढ़िया कि शहर बुस्तान च बारिश ना हो रही ते लोगां ने नमाज़ इस्तिस्का भी पढ़ी बारिश ना आवे ते लोग मायूस होके शहर वाल जा रहे थे शहर च एक नौजवान बड़ा खूबसूरत निकलिया ते आसमान वाल देख के कहंदा रब्बा तेनू ओदा वास्ता जो मेरे मत्थे च बारिश नाज़िल फरमा बारिश आ गई लोग उस नौजवान ने पूछा तेरे मत्थे च की है कहने लगा मेरे मत्थे च दो अखियां ने उन्हें पूछा इन अखियां दा कमाल की है कहने लगे इन अखियां दा कमाल है इन्हां दे वसीले नाल जेड़ी दुआ कर रब कबूल कर दे लोग पूछा इन अखियां नाल कीता किया कहने लगा इन अखियां नाल मैं हजरत ख्वाजा बा यजीद बुस्तामी दी ज़ियारत कीती हो जे ज़ियारत ख्वाजा बा यजीद दी कीती होवे ते अखां दे वसीले नाल दुआवां कबूल होण ते जे दुआ ही बा यजीद आप कर देवे कमली वाले मेरे नबी दुआ की थी मोहम्मद जो रोकर दुआ मांगते हैं खुदा से खुदा जाने क्या मांगते हैं कभी बैठ कर इल्तिजा कर रहे हैं कभी हाथ ऊंचे उठा मांगते हैं इलाही रहम कर दे उम्मत पे मेरी वो इसके सिवा और क्या मांगते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाया कि इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद जाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी शान से जो दुआए मोहम्मद मेरे नबी दुआ की सीधी दाई कलवी दे कलेजे च जा सुबह दाइया रोंदा ही मेरे नबी दे कदमां च आके ते कहन लगा जी मदीने दे करीब मेरा गांव है 700 अफराद दे कबीले दा सरदार अपने इलाके दा नंबरदार चौधरी बड़ा बड़ा ताजिरा फलां दे बागां दा बहुत बड़ा मालिक बड़ा खूबसूरत मैनू पैगाम सुनाओ जेड़ा अल्लाह ने दे के भेजिया ओदी वहदानियत ते अपनी खत्मी रिसालत दा ऐलान सुनाया दाहिया कल्बी अर्ज कीती सोनिया मैं कलमा ते पढ़ लवां मगर मैं गुनाह ही नहीं कीते तेरे रब ने मैनू माफ ही नहीं करना फरमा तू मेरा कलमा पढ़ मेरा रब नाल एग्रीमेंट जेड़ा मेरा हो जे रब नू कुछ नहीं कहंदा आहा किडे लुत्फ दा जुमला जेड़ा मेरा हो जे रब नू कुछ नहीं कहंदा वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा उन्हें कलमा पढ़या फिर रोरे हुजूर फरमा हुन क्यों रोना अर्ज कीती सोनिया जे
کو گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا. میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں تے اسی قبیلے والے پتر پیدا ہوئے تے پالے نے بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن. عرض کی سونے میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دی زندہ دفن کر کے آیا ہوں. میرے نبی زاروں کے تار رو پہ اج بھی ہے نا ساڈے معاشرے وچ کسے دے گھر 1 2 3 بیٹیاں 4 پیدا ہو جاواں تے کہندے نے بڑا افسوس ہوئے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو. ماں رون لگ پیندی کہ جے گھر چوتھی بیٹی پیدا ہو جاوے کہ میری ساس میرے نندا نے میرے رشتہ داراں نے مینوں مینے مارنے نے تیرے گھر پتر کیوں نہیں پیدا ہوندا. ظالماں تو تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دینا ہے بیٹی نو عیب سمجھن والے کدے قرآن پڑھ. اللہ نے قرآن وچ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹی دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں. اللہ نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. اللہ فرماتا قیامت نے بچیاں اپنے باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں ابو مینوں کیوں ماریا. اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوے گا. داہیہ قلبی عرض کی میں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. نبی کریم زاروں کی تار روئے تے جبریل آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرماندے رو نہ تینوں کہہ دیو کہ پچھلے گناہاں دی معافی آئندہ نہ کری. جدو آ یار دے بوئے تے گیا ہن معافی. رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں. داہیہ پھر رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا. عرض کی لاج پالا اج بھی کو گناہ یاد ہے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا. میرے کریم نے فرما وہ بھی سنا. عرض کی یا سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان دے کسی دور دراز ملک وچ کئی سال دی تجارت نہیں جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالویں بیٹی ہوئی تے زندہ دفن کرا دو. سید العالمین میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے جدوں میں دروازہ گھر دا کھٹکایا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی مینوں پوچھ دی تو کون ہے. پوچھا تو کون ہے. تیاں والے نہ تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے. تے غور کیتا جے کو بھائی اپنی بہن نو چھڑک مار دے نا بیٹے بیٹھا وڈیرا جب باپ طرف کے کہندا خبردار میری دھی نو کو چھڑک نہ مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دفے ہو اج جو عید دے نعرے نے نا انہاں بہناں نے پیراں تو جوڑے نہیں منگنے ہوندے اے بڈھے باپ تو منگدیاں کیونکہ بیٹیاں نو پتہ ہوندا بھائی انکار کر لیندے نے باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کردے. انہاں تیاں دے مان باپ ہوندے نے. او بیٹی جی نے اپنا باپ جے ویکھیا جن شوق تے ہوے گا نا میرا ابو پردیس جو کل بھی جدوں پوچھیا نا تو کون ہے اس دھی نو اپنے باپ تے ہورے کنوں کو مان سی کہ انہیں اپنا نام نہیں دسیا. لگی پہ آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی میں اپنے باپا دی بیٹی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی سونیا میرے لبا جو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہوں. میں اس گھر دا مالک ہوں. عرض کی کملی والا میں نہ کیا بچی نے میری لتاں نو جب مار لے آؤ اے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں. عرض کی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے. اودی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جانے. عرض کی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی اتنی پیاری بچی میرے خون کھلا ماریا. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواں پھر خیال آیا لوگوں نے آکھنا ہے ساڈیاں زبان کردا رہیا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو اگے نو تیار کر میں دفن کرے آواں کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نا ایدی ماں مر جائے گی. عرض کیتی سونیا بیوی نو دھکا ماریا اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے ہوں. وہ بیٹی راہ چ میرا منہ چمدی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لیکن یہ بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں. عرض کیتی سونیا میں بچی نال بولدا ہی نہیں بازار چ گزرے کہن لگی بابا جوڑے لے کے نہیں آیا مینوں نویں جوڑے لے دے بابا مینوں کھلونے لے دے
آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے جنگل آیا بچی نل دھوپے بھی ٹھاک بھی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیے میں پانی پلن دیے نالے کہندی بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والے قبر تیار بچی قریب آئی میں قبر تے دھکا مارے آؤ بچی بھی اچھی خانی کا لگائی آؤ میں مٹی باندھا رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے یہ کہن لگی بابا ماری نا نتے تیریاں راواں ویکھ بھی رہی آؤ اے بابا ماری نا نتے تینوں واجہ مار بھی رہی آؤ اے بابا ماری نا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا ماری نا میں کھلونے بھی نہیں مانگدی بابا ماری نا میں جوڑے بھی نہیں مانگدی میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونے اندر سے نہ آیا میں مٹی باندھا رہا بابا بابا کر دی رہی کملی والے آؤ میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنوں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں بابا بابا دیاں وزیں ہوندیاں عرض کی تھی سونے میں مٹی باندھا رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مور جا پر جاندی بار دس جا میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا مٹی پاندا رہا بچی نے آسمان بل ویکھے کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نوں پیدا کیوں کرنے کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا ہے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نوں سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آنے والے تیرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسی نے آگے دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنو جڑی محمدیاں دی کام کر دی ٹر گئی اس سونے دایا نے دوسری باری گل سنائی میرے نبی ایک باری پھر فرما تیسری باری سنا تیسری باری گل سن کے میرے نبی فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے نبی کریم نے فرما جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں امام ترمذی فرما میرے نبی نے فرما جنہوں رب دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نہ پیار کر کے انہیں جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی